إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى واقتدى واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل طلاب العلم، وقفنا في درسنا بشرح كتاب القاعدة النورانية في الدرس الثاني. في هذا اليوم ندرس الدرس الثاني من شرح كتاب القاعدة النورانية. قبل أن نبدأ بالدرس كما تعودنا أن نذكر القواعد في هذا الدرس ثم نبدأ بقراءة الدرس. الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة، أي أكثر من حرف. المؤلف رحمه الله تعالى نور حقاني سيذكر في هذا الدرس أكثر من حرف، حاميم 3 أحرف، وتارة يذكر حرفين باء ألف، وتارة يذكر حرفا واحد لام كاف. فالعنوان حروف الهجاء المركبة، يعني أن الغالب في هذا الدرس حروف مركبة، وفي النادر يذكر حرفا من أجل التوضيح لرسم ذلك الحرف وكتابة ذلك الحرف. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tapi langsung saja kita terjemahkan apa yang telah dikatakan Syekh tadinya. Nah, tadi Syekh memulai perkataannya dengan muqaddimah yang sama-sama telah kita dengarkan tadi. Dan kemudian Syekh mengatakan bahwasannya kemarin kita telah mengambil pelajaran pertama tentang di buku Qaidah An-Nuraniyah, dan insyaallah sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua yang dengan judulnya Huruful Hijai Al-Murakkabah. Ini berbeda lagi dari pelajaran pertama. Kalau pelajaran pertama kemarin Huruful Hijai Al-Mufradah. Al-Mufradah di sini dia ditulis secara menyendiri hurufnya, akan tetapi ketika kita masuk ke kaidah yang kedua, huruful hijai al-murakkabah, di sini hurufnya telah ditulis lebih dari satu huruf. Nah, kenapa di sini dikatakan murakkabah? Karena ghaliban kebanyakan dari huruf-huruf hijaiyah itu ditulis secara tidak menyendiri tulisannya ketika cara menulisnya, dan sedikit sekali yang ditulis secara menyendiri. Makanya di sini huruful hija al-murakkabah artinya huruful hijaiyah yang ditulis tidak secara menyendiri. Berarti dia merangkap sudah menjadi beberapa huruf. Nah, أيضا من القواعد أن هذا الدرس فيه تدرج بطالب العلم. المؤلف ذكر في الدرس الأول الحروف العربية حرفا حرف واحد، ثم في الدرس الثاني يتدرج بطالب العلم فيزيد له الفائدة، فذكر الحروف المركبة. أيضا من القواعد في هذا الدرس نستفيد كيفية رسم الحروف في الأول، في الوسط، في الأخير، كيف يكتب ذلك الحرف. أيضا من الفوائد في هذا الدرس ذكر المؤلف هذا الدرس لكي نراجع أسماء الحروف التي درسنا في الدرس الأول. كما هو معلوم أن أسماء الحروف
التي في الدرس الأول يوجد فيها المفخم ويوجد فيها المرقق، يوجد فيها الحرف الذي يتكون من 3 حروف. إذا نطقنا ألف فإن ألف همزة لام فاء ألف، وكذلك باء لا نزيد همزة في الأخير. فهذا الدرس الثاني هو مراجعة للدرس الأول، مراجعة للدرس الأول. Dan kemudian saya mengatakan, dan dari kaedah-kaedah pelajaran kedua ini, di pelajaran ini adalah pelajaran tadarruj untuk penuntut ilmu. Apa itu tadarruj? Tadarruj itu kita belajar pelan-pelan. Makanya kemarin kita belajar dari huruful hijai al-mufradah, sekarang kita selanjutnya huruful hijai al-murakkabah. Di sini Syekh Nur Muhammad Haqqani memberikan kita pelajaran dengan level dari yang rendah ke yang tinggi. Itu namanya tadarruj. Jadi tidak langsung ke level yang besar. Dan juga Syekh Haqqani memulai pelajarannya dengan merangkap huruf-huruf yang telah kita pelajari dari pelajaran yang pertama. Karena di pelajaran pertama kita menemui huruf-huruf, ada yang hurufnya dibaca tebal, ada huruf-huruf tersebut, hijaiyah tersebut yang dibaca tipis, ada huruf-hurufnya yang dia ditulis ketika dia dilafazkan dengan 3 kalimat alif, itu ada 3 kalimat, akan tetapi cara penulisannya dengan menggunakan 1 kalimat saja. Dan ini adalah pelajaran kedua, ini adalah untuk mengulang apa yang telah kita pelajari di pelajaran pertama. Jadi ini murojaahnya untuk pelajaran yang pertama. Nah, الآن إن شاء الله تعالى سنقرأ الدرس ونعلق بعض التعليقات البسيطة والقليلة، وإلا فالقواعد قد أخذناها آنفا. الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة. ألف لام ألف لام ألف. هذا لام ألف هو يعد حرفان، هو يعد أكثر من حرف وليس حرف واحد. لام ألف حرفان، لام والحرف الثاني ألف. وذكر المؤلف أكثر من لام ألف لام ألف. لماذا؟ لكي يبين لنا اختلاف رسم المصحف، فهكذا بخط النسخ، وهكذا بخط الرقعة، وهكذا بالخط الكوفي. الخطوط العربية كثيرة، فتارة نكتب لام ألف هكذا، لام ألف، ثم تارة أخرى نكتب لام ألف بطريقة أخرى. إذن هذا اختلاف رسم المصحف. باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف با لام با. لا نفصل ولا نقطع الحروف، لا نفصل الحروف هكذا، با ألف با لام با. هذا الفصل والتقطيع ليس صحيح، والصحيح بدون فصل ولا تقطيع. با لام با كاف 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 با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تا تا كاف تا
ba, ta, ba, ta, tha, nun, ya, ba alif, nun alif, ta alif, ya alif, tha alif, ba sin, ya sin, nun sin, ta sin, tha sin, ta jim. إذا يوجد حرف في وسطه ياء مثل جيم، شين، سين، هذا ينزل إلى الأسفل. إذا لا ينزل سيكون هنا الغنة، هذا غير صحيح. الغنة من الخيشوم سين، جيم، هذا غير صحيح. إذا لابد أن ينزل سين، شين. نعم. وأيضا فائدة أخرى أن حروف المد تمد بمقدار حركتين، با، جيم، تا. هذه الألف نمدها حركتين، با، ولا نزيد همزة، با، تا، جيم، حركتين، جيم. وهذا قد ذكرناه في الدرس الأول، بينا لكم هذا في الدرس الأول. Baik, sekarang kata Syekh, kita akan akan langsung membaca kaidah as-saniyah. Tadi Syekh telah membaca kaidah as-saniyah, kaidah yang kedua, dan Syekh mengatakan dia akan memberikan sedikit perbaikan-perbaikan apa yang harus diperhatikan di pelajaran kedua tersebut. Dan kemudian tadi Syekh memulai dengan huruf yang pertama alif, kemudian lam alif, kemudian ada lam alif. Nah, ini alif telah kita ambil di pelajaran pertama, bahwasanya alif itu tidak boleh dipanjangkan cara membacanya. Kemudian Syekh juga melanjutkan dengan huruf lam alif di sana, tab. Dan tadi Syekh mengatakan huruf lam alif di sini kenapa bentuknya ada dua? Ada dua huruf, tidak satu huruf saja dituliskan. Dan Syekh mengatakan bahwasannya dua huruf ini, lam alif ini, karena dua-duanya itu ditulis dalam Al-Quran. Kenapa ditulis? Karena ada perbedaan metode atau model dalam penulisan Al-Quran. Ada khat nasli, di sini penulis ingin memberitahukan kepada kita bahwasannya huruf lam alif itu bisa dituliskan dengan beberapa cara. Bisa jadi dengan model pertama dan bisa jadi dengan model yang kedua. Model pertama itu model khat ruk'ah, bisa jadi dengan ruk'ah atau nasfi atau model-model yang lainnya. Di sini penulis ingin memberitahukan kepada kita bahwasannya model yang dua ini cara bacanya adalah sama, walaupun penulisannya berbeda, akan tapi sama cara bacanya, lam alif yang pertama dan lam alif yang kedua. Dan juga Syekh mengatakan tadi ketika kita membaca huruf al-hija al-murakkabah itu tidak boleh kita bacanya secara terputus-putus. Contoh lam, kemudian kita berhenti, kemudian kita katakan alif, nggak boleh, langsung saja diteruskan lam alif, kemudian ba, lam, ba. Kalau misalnya terputus ba, lam, ba itu tidak boleh, harus ba, lam, ba, harus bersambung dan tidak boleh terputus-putus. Nah, kemudian ada faedah yang diberikan oleh Syekh tadi, apabila ada huruf, huruf hijaiyah yang tengahnya ada huruf ya, contohnya jim. Jim kalau kita lihat ditulis dalam sebuah kalimat itu hanya satu huruf, akan tapi kalau kita lafazkan itu seperti kita mengucapkan huruf ja, ya, dan mim. Jim, ya, dan mim, jim. Maka ketika kita mendapatkan huruf yang ada huruf matnya di tengahnya, maka kita panjangkan dua harokat. Ketika ada huruf mat atau ketika ada huruf ya di sini, maka cara membacanya dengan
Nah, ketika huruf ya di sini kita membacanya dengan baca dua harokat dan dengan cara menurunkan rahang kita. Karena apa? Karena jim harokatnya kasroh, dan cara membaca kasroh tidaklah sempurna seseorang membaca harokat yang berharokat kasroh kecuali dengan menurunkan rahangnya. Dan huruf mad dibaca dua harokat dan tidak ditambahkan hamzah di akhirnya, seperti pelajaran yang pertama telah kita ambil tadi. Sa, tidak kita tambahkan sa, tidak ditambahkan hamzah di akhirnya. Dan juga ta, bukan ta, berarti tidak ditambahkan hamzah di akhirnya. Intinya kalau ada huruf mad dipanjangkan dua harokat dan tidak boleh ditambah hamzah di akhirnya. نستمر. تاء لا نفخم حرف التاء، تاء وليس تاء. تاء حاء وليس ها. تاء نون خاء تفخيم حرف الخاء، وقبل ذلك ضم الشفتين عند الضمة. نون نون خاء. يا حاء با جيم. يا ميم با ميم. نون ميم. تا ميم. تا ميم. با يا. يا يا. نون يا. تا يا. تا يا. نون با لام. تا نون لام. با يا لام. يا تا لام. تا تا لام. نون با نون. با نون نون. تا يا نون. هذا يدربك على إتمام الحركات. نون يا يا. هذا كله إتمام الحركات، وهذا سنأتي له في الدرس الرابع، سنبين ما معنى هذا إتمام الحركات وما هي القواعد في ذلك إن شاء الله. يا نون. يا تا نون. تا ثا نون. جيم حا خا حا ثا خا با جيم تا تا حا تا. يا جيم با با خا تا تا ها با تا. يا ها تا ها نون تا. هذه تسمى التاء المربوطة. وذكر المؤلف التاء المربوطة والهاء لأن بينهما تشابه في الرسم والاختلاف في النقط. يعني التاء المربوطة فوقها نقطتين، فوقها النقط، أما الهاء لا يوجد النقط. في الرسم سواء، والاختلاف في النقط فقط أو في النقط فقط. نستمر. ها يا ها با با ها ألف با ها ميم دال دال جيم دال خا ذال را زا جيم را خا زا را زا يا را تا زا سين شين سين لام شين
ضاد طا ضا صاد با طا با ضاد ألف ضا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين دا عين دال تا غين دال. Kita lanjutkan apa yang dikatakan Syekh tadi, tapi sebelumnya ana ingin memberitahu bahwasanya cara pelafasan di dars asani ini, di pelajaran kedua ini, kemarin kita ambil pelajaran pertama. Di pelajaran pertama kemarin ada cara penulisan huruf dan pelafasan huruf. Jadi huruf yang tertulis di sini kita ambil pelafasannya dari pelafasan yang telah kita pelajari di pelajaran pertama yang ada di atas. Yang ada di atas nanti bisa dilihat ada cara pelafasan alif ditulis menggunakan apa yang, kalau huruf alif ditulis tegak saja akan, tapi itu cuma penulisan. Adapun pelafasannya dibaca alif. Tab. Kemudian Syekh melanjutkan di ta dan ha. Ta ha, kemudian Syekh tadi mengatakan taha. Di sini sama juga, tidak boleh ditambahkan hamzah di akhirnya. Jadi ta dan ha enggak boleh, taha itu enggak boleh ditambahkan hamzah. Kemudian nun, kha, dan kemudian saya mengatakan bahwasanya kha adalah huruf tafkhim, maka ditebalkan. Kemudian nun karena harakatnya dhammah, maka ketika kita ingin melafazkan nun, mulutnya dimonyongkan atau dimajukan ke depan. Nah, kemudian saya membaca tadi kaidah ada fi ad-dars asani yang telah kita dengarkan, dan ini ketika kita membaca kaidah dan kita membaca huruf-huruf yang ada di sini, ini melatih kita untuk menyempurnakan harokat-harokat pada bacaan huruf-huruf hijaiyah. Ini melatih kita untuk menyempurnakan harokat ketika kita membaca huruf-huruf hijaiyah, dan insyaallah itmamul harokat, pelajaran untuk menyempurnakan harokat ini juga akan kita ambil di pelajaran yang keempat, di pelajaran yang akan mendatang. Ini sekarang kita baru di pelajaran kedua, insyaallah kita akan lanjut, dan ketika kita jumpa di pelajaran keempat kita akan mengambil pelajaran yang namanya itmamu al-harokat, cara menyempurnakan harokat dalam sebuah bacaan. Kemudian sampai Syekh tadi telah membacakan juga banyak sekali tentang huruf-huruf yang ada di pelajaran kedua, sampai Syekh membaca huruf ta, ta marbuthah dan ha. Di sini ta marbuthah dan ha. Nah, di sini kenapa muallif menuliskan ta marbuthah dan ha? Di sini agar kita mengetahui apa bedanya ta marbuthah dan ha, karena secara penulisannya itu sama. Yang bedanya hanya ta marbuthah dia memiliki titik di atasnya, sedangkan huruf ha tidak memiliki titik. Dan ini kenapa muallif penulis menuliskan di sini, mencantumkan di sini huruf ta marbuthah dan ha, supaya kita mengetahui bedanya antara ta marbuthah dan ha. Nah, barakallahu fikum. Nastamir. Hamzah, hamzah, hamzah. هذه الهمزات، الهمزة الأولى فوق الألف، والهمزة الثانية فوق حرف الواو، والهمزة الثالثة فوق حرف الياء. ومع ذلك نقرأ كل هذه همزة همزة همزة. هذا في رسم المصحف إذا وجدنا حرف الألف فوقه الهمزة فإن النطق همزة فقط. إذا وجدنا حرف الواو فوقه الهمزة فإن النطق همزة فقط ولا ينطق الواو. إذا وجدنا أن حرف الياء فوقه مباشرة
الهمزة فإننا نقرأ الهمزة فقط. مثال في الهمزة التي فوق الألف شأن. مثال الهمزة التي فوق الواو تسؤ. شركاء، شفعاء، فإن الواو لا تنطق. مثال الهمزة التي فوق الياء قرئ. استمر. ترقيق وليس فا. في بعض اللهجات فا، هذا خطأ. صحيح ننتبه لترقيق حرف الفاء، فاء وليس فا. قاف، قاف وليس قاف. قا وليس قاف. المستقيم وليس المستقيم. قاف. واو، قاف واو. فا واو. فا قاف لام. لام وليس لام، ترقيق حرف اللام. نلاحظ في هذه الكلمة موجود حرف مرقق وهو الفاء، ثم حرف مفخم وهو القاف، ثم حرف مرقق وهو اللام. إذن مفخم بين مرققين. فا قاف لام. قاف فا لام. يا فا ميم. ميم حاميم. لام ميم. تا ميم. تا ميم تا. Nah, kemudian Syekh tadi membaca memulai dari hamzah. Di sana ada hamzah, hamzah dan hamzah. Nah, hamzah yang pertama ditulis di atas alif, dan hamzah yang kedua ditulis di atas waw, dan hamzah yang ketiga ditulis di atas ya. Nah, jadi di semuanya ini dibaca dengan hamzah, tidak dibaca alifnya dan tidak dibaca wawnya dan tidak dibaca ya-nya. Jadi ketika kita menjumpai ada huruf alif yang kemudian langsung setelahnya ada huruf hamzah, maka alif tersebut tidak dianggap, yang kita anggap hamzahnya. Dan begitu juga huruf waw. Apabila di atas kepala huruf waw tersebut ada hamzah, maka wawnya tidak terhitung. Yang kita baca cuma hamzahnya saja. Dan begitu juga huruf ya. Huruf ya ketika ada di atasnya hamzah, maka ya-nya tidak dibaca, yang dibaca hamzahnya. Nah, kenapa bisa ada tiga ini? Karena semua ini ditulis dalam tulisan Al-Quran. Jadi ada hamzahnya yang di atas alif, ada di atas waw, ada di atas ya, dan semuanya dibaca dengan hamzah. Kemudian lanjut ke huruf selanjutnya fa. Syekh tadi mengatakan bahwasanya fa itu dibaca dengan tarqiq. Apa itu tarqiq? Tipis, jadi tidak boleh ditebalkan. Kemudian lanjut huruf qaf, dan qaf di sini huruf yang tafkhim. Nah, qaf huruf tafkhim, hurufnya tebal. Jadi harus sempurna kita membacanya. Tidak boleh diganti dengan huruf lainnya. Kemudian huruf lam selanjutnya. Nah, tarqiq, ada tarqiq. Huruf lam itu dibaca tarqiq. Kemudian tadi saya sudah membaca sampai akhir. Kemudian ada mulahadzah di kalimat faqala, fa, qaf dan lam. Di sana ada dua huruf tipis di antara satu huruf tebal. Huruf fa itu dibaca tipis, lam dibaca tipis, sedangkan qaf dibaca tebal. Dan ini perlu kita perhatikan. بهذا تم الدرس الثاني بحمد الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن شفيعا لنا ولآبائنا ولأمهاتنا
ولمشايخنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.